Jester Aja imao Belaja Arman 2003 i danas ću vam pokazati jedan update, novi kompjuter, narode, to znači nove stvari, brži snimanje, brži kompjuter uglavnom. Evo vam sve ovdje u ovom mom kompjuteru. Ako se pita što nisu izlazili videi, zato što sam kupio novi kompjuter, sad sve na onom starom je izbrisano. Još uvijek imamo onaj stari kompjuter pa ću moći da vratim one modovano preživljavanje, ali sve zavisi od tog. Pa o tom potom imam novi program za snimanje, vidite action. Tu ne znam ja sve što bi vam još rekao. Uglavnom Minecraft ćemo još uvijek snimat. Ne znam više šta moram reći. To je to za ovaj video, čao.